ሰላም እንዴት ናችሁ? ለሜንታል ሄልዝ ነርሲንግ ኤግዛም ፕራክቲስ የምታደርጉባቸውን ጥያቄዎች ዊዝ አንሰር አቀርብላችኋለሁ። ተከታተሉኝ። ጥያቄ ቁጥር 1 ነርስ ታምራ is caring for client diagnosed with bulimia. The most appropriate initial goal for client diagnosed with bulimia is A. Avoid shopping for large amount of food. B. Control eating impulse. C. Identify anxiety causing situation. D. Eat only 3 meals per day. ክላይንታችን ለቡሊሚያ ነርቮሳ diagnosed ሆኗል። As you know, bulimia nervosa it is a disorder eating too much, excessive eating ነው። So the most appropriate initial goal for the client is which one of the following? Avoid shopping for large amount of food, control eating impulse, identify anxiety causing situation, eat only 3 meals per day. The answer is C. Identify anxiety causing situation. ብዙ ጊዜ ቡሊሚያ ነርቮሳ ዲስኦርደር ውስጥ ያሉ ሰዎች ከፍተኛ የሆነ አንዛይቲ ያላቸው ያንን አንዛይቲ ሪሊፍ ለማግኘት ነው ወደ በምግብ ብዙ በመብላት ራሳቸውን ያንን አንዛይቲ ሪሊፍ ለማድረግ ይሞክራሉ። ስለዚህ አንዛይቲ ኮዚንግ የሆነው ሲቹዌሽን በዛ ያንን ነገር አይደንቲፋይ ማድረግ the initial ጎላችን ነው ማለት ነው። So the answer is C. Alright, when we see number 2, a female client who is at high risk for suicide need close supervision. To best ensure the client's safety, Nurse Mary should A. Check the client frequently at irregular interval throughout the night. B. Assure the client that the nurse will hold in confidence anything the client say. C. Repeatedly discuss previous suicide attempt with the client. D. Disregard decreased communication by the client because this is common with suicidal clients. እዚህ ጋር ጥያቄው የሚለው ምንድነው? A female client who is at high risk for suicide suicide ለማድረግ high risk የሆነች female client አለች and needs close የሆነ supervision ትፈልጋለች። ስለዚህ ነርስ ሜሪ ምንድነው ማድረግ ያለባት? The answer is check the client frequently at irregular interval throughout the night. የመጀመሪያው ፕራዮሪቲ የምንሰጠው ኢሬጉላር በሆነ ታይም ኢንተርቫል ክላይንታችንን መከታተል ያስፈልጋል ማለት ነው። ምክንያቱም ኢሬጉላር በሆነ መጠን ፕሪዲክት አንደረግም። በዚህ ሰዓት ትመጣለች ተብለን ስለማንጠበቅ ሞር ኦብዘርቭ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። So the answer is A. When we see question number 3, a male client is admitted to the substance abuse unit for alcohol detoxification. Which of the following medication is Nurse Alice most likely to administer to reduce the symptom of alcohol withdrawal? ሜል ክላይንት ወደ ሰብስታንስ አቢዩዝ ዩኒት አድሚት ተደርገዋል ፎር አልኮል ዲቶክሲፊኬሽን። ሶ ለአልኮል ዊዝድሮዋሉ ሪዲዩስ ለማድረግ ምንድነው ነርሱ መስጠት ያለበት ማለት ነው? ኤ ናሎክሶን፣ ቢ ሃሎፔሪዶል፣ ሲ ማግኒዚየም ሰልፌት፣ ዲ ክሎሮዲያዞፒኦክሳይድ። So the answer is as we see naloxone is for nicotine dependency ነው የሚሰጠው። ሃሎፔሪዶል ደግሞ ለአንቲሳይኮቲክ ነው and magnesium sulfate for anti seizure medication ነው። ክሎሮዲያዜፖክሳይድ ደግሞ it is long acting benzodiazepine ስለሆነ as you know alcohol withdrawal ላይ
ሲምፕተሞቹን ሪዲዩስ ለማድረግ ቤንዞዲያዜፒን ነው የሚሰጠው እንደ ሎራዜፓም፣ ዲያዜፓም፣ ክሎሮዲያዜፖክሳይድ እነዚህን ይሰጣል ማለት ነው። ስለዚህ ዘ አንሰር ኢዝ ዲ። ኦራይት ጥያቄ ቁጥር 4 a 24-year old client with anorexia nervosa tells the nurse, when I look in the mirror I hate what I see. I look so fat and ugly. Which strategy should the nurse use to deal with the client's distorted perception and feeling? እዚህ ጋር ጥያቄው ምንድነው የሚለው 24 አመት የሞላት ክላይንት አለች። አኖሬክሲያ ነርቮሳ ዲያግኖስ ተደርጋለች። ምንድነው የምትለው? when I look in the mirror I hate what I see. as you know አኖሬክሲያ ነርቮሳ ላይ ያሉ ሰዎች ለራሳቸው ያላቸው ሰልፍ ኢሜጅ ዲስቶርትድ ነው። ስለ ራሳቸው ያላቸው ሰልፍ ኢሜጅ ራሳቸውን በጣም ወፍራም አድርገው ያስባሉ። በጣም ሄቪ ዌይት እንደሆነ ያስባሉ። ለዛም ነው ምግብ የማይበሉት ማለት ነው። ሪስትሪክት ያደርጋሉ ከምግብ ማለት ነው። አኖሬክሲያ ነርቮሳ ላይ ዴሊበሬት የሆነ ሃንገር ማለት ነው። እና ራሳቸውን የመጥላት ሰልፍ ኢሜጃቸው ላይ ችግር አለ ማለት ነው። ስለዚህ which strategy should the nurse use to deal with the client distorted perception and feeling? ምን አይነት ስትራቴጂ ነው መጠቀም ያለባት ነው? A. avoid discussing the client perception and feeling. B. focus discussion on food and weight. C. avoid discussing unrealistic cultural standard regarding weight. D. provide objective data and feedback regarding the client's weight and attractiveness. እዛ ጋር ቀደም እንዳለው አይ ሉክ ሶ ፋት ኤንድ አግሊ ራሷን በጣም ፋት እንደሆነች ነው እንዳግሊ ነው የምታስበው። ስለዚህ ዘ አንሰር ኢዝ ዲ የሚሆነው ኦብጀክቲቭ የሆነ ዳታና ፊድባክ ለክላይንታችን መስጠት ያስፈልጋል። ኮንፍሮንት ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው። በትክክለኛውን ያላቸውን ዌይት ያላቸውን ሰልፍ ኢሜጅ መናገር ያስፈልጋል። ስለዚህ ያን ቀጥታ የመጠቀም ስትራቴጂ ነው የሚያስፈልገው ማለት ነው። ዘ አንሰር ኢዝ ዲ። ኦራይት ጥያቄ ቁጥር 5 a male client is hospitalized with fracture of the right femur and right humerus sustained in motorcycle accident. Police suspect the client was intoxicated at the time of the accident. Laboratory tests reveal a blood alcohol level 0.2%. The client later admits to drinking heavily for years. During hospitalization, the client periodically complains of tingling and numbness in the hands and feet. Nurse Jian realized that these symptoms probably result from A. acetate accumulation, B. thiamine deficiency, C. triglyceride buildup, D. a below normal serum potassium level. እዚህ ጋር አሁን ምንድነው የሚለው ሜል ክላይንታችን ሆስፒታላይዝድ ሆኗል። ፍራክቸር አጋጥሞት ማለት ነው በሞተር ሳይክል አክሲደንት ኤንድ ዲዩሪንግ አክሲደንት አልኮሊክ ብለድ አልኮል ሌቭሉ 0.2% ነው። ዘ ክላይንት ላተር አድሚት ሄቭሊ እንደሚጠጣ አድሚት አድርጓል ማለት ነው። ዲዩሪንግ ሆስፒታላይዜሽን ዘ ክላይንት ያለው ሲምፕተም ምንድነው? ኮምፕሌኑ ምንድነው? ቲንግሊንግ ኤንድ ነምነስ ኢን ዘ ሃንድስ ኤንድ ፊት። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ቲንግሊንግ ኤንድ ነምነስ ኦፍ ኤክስትሪሚቲስ ካለ ሞስት ፕሮባብሊ የምን ዴፊሽንሲ ነው የሚሆነው? የቲያሚን ዴፊሽንሲ ነው የሚሆነው። አስ ዩ ኖ እንደምናውቀው አልኮል ለረጅም ጊዜ የሚወስዱ ሰዎች የቲያሚን ዴፊሽንሲ ወይ ደግሞ የቫይታሚን ቢ1 ዴፊሽንሲ ያጋጥማቸዋል። እንደዚህ አይነት የቲንግሊንግ ነምነስ ወይ ደግሞ በአግባቡ ማንቀሳቀስ አለመቻል ኤክስትሪሚታቸው እንደዚህ አይነት ችግር ያጋጥማል ማለት ነው። ስለዚህ ዘ አንሰር ኢዝ ቢ። A male client is found sitting on the floor of bathroom in the day treatment clinic with moderate laceration on both wrists. Surrounded by broken glass, he sits starting blankly
staring blankly at his bleeding wrist while staff members call for an ambulance. How should nurse Ankatu can approach her initially? ነርሱ እንዴት ነው አፕሮች ማድረግ ያለበት? ያን ፔሸንቱ ምንድነው ራሱን ሪስቱ አካባቢ በብርጭቆ በጠርሙስ ስባሪ እየቆራረጠ ነበርና ቁጭ ብሏል ኦሬዲ። ያ ነርሱ እንዴት ነው እንደዚህ አይነት ክላይንትን ፔሸንትን አፕሮች ማድረግ ያለበት ነው? A. Enter the room quietly and move beside him to assess his injury. በቀስታ ሄዶ አጠገቡ ሆኖ ኢንጁሪውን ማየት ነው አሰስ ነው ማድረግ ያለበት። B. Call for staff backup before entering the room and restrain him. ባካፕ ለማግኘት ስታፍ ኮል ማድረግና ሪስትሬን ለማድረግ ማለት ነው። C. Move as much glass away from him as possible and sit next to him quietly. ግላሶቹን በማራቅ አጠገቡ መቀመጥ ነው። D. Approach him slowly while speaking in calm voice, calling his name and telling him that the nurse is here to help him. እዚህ ውስጥ ካየናቸው አፕሮቾች ሞር ዲ የተሻለ ሆኖ አግኝቼዋለሁ። አፕሮች ሂም ስሎሊ ቀስ ብለን በመቅረብ ዊዝ ካልም ቮይስ በተረጋጋ ድምጽ ስሙን በመጥራት እንዲሁም እሱን ልንረዳው እንደመጣን መግለጽና ማግባባት ያስፈልጋል ማለት ነው። ጥያቄ ቁጥር 8 18 hours after undergoing an emergency appendectomy, a client with reported history of social drinking displays this vital sign: temperature 38.7 degree, heart rate 126 beat per minute, respiratory rate 24 breaths per minute and blood pressure 140 በ96. The client exhibits gross hand tremor and screaming for someone to kill the bugs in the bed. Nurse Malinda should suspect A. a post-operative infection, B. alcohol withdrawal, C. acute sepsis, D. pneumonia. ጥያቄው ላይ እንደምናየው ቫይታል ሳይኖቹ ራይዝ አድርገዋል። ቴምፕሬቸሩ፣ ሀርት ቢቱ፣ ብለድ ፕሬሸሩ እነዚህ ደግሞ የኤርሊ ሳይን ኦፍ የአልኮል ዊዝድሮዋል ሲምፕተሞች ናቸው። ፕላስ ምን አለ እዚህ ጋር ዘ ክላይንት ኤክሲቢት ግሮስ ሃንድ ትሬመርም አለው ላይክ ሲዠር ማለት ነው። ኤንድ ስክሪሚንግ ፎር ሳምዋን ቱ ኪል ዘ በግስ ኢን ዘ ሄድ እዚህ ጋር ሃሉሲኔሽንም አለው ማለት ነው። የሚታየው ነገር አለ ነፍሳት በአልጋው ላይ እንደሚሄዱ ስክሪም እያደረገ ነው። ስለዚህ it is typical symptom of alcohol withdrawal, so the answer is B. Nurse Faye is aware that the drug of choice for treating Tourette syndrome treat ለማድረግ A. fluoxetine, B. fluvoxamine, C. haloperidol, D. paroxetine. As you know, it is Tourette syndrome ወይ ደግሞ ቲክ syndrome ነው። So the answer is haloperidol. It is an antipsychotic which is used to treat Tourette syndrome or tic syndrome. So the answer is C. Question number 10. A male adult client voluntarily admits himself to the substance abuse unit. He confesses that he drinks 1/4 or more of vodka each day and uses cocaine occasionally. Later that afternoon, he begins to show signs of alcohol withdrawal. What are some early signs of this condition? So the later that after he begins to show sign of alcohol withdrawal የአልኮል ዊዝድሮዋልን ሳይን ማሳየት ጀምሯል ማለት ነው። what are some early sign of this condition? this condition ማለት የአልኮል ዊዝድሮዋል early symptoms ሳይን ሲምፕተሞች ምንድናቸው ነው? A. vomiting, diarrhea and bradycardia.
በተወሰነ ደረጃ ዲያሪያ ቮሚቲንግ ሊኖር ይችላል ግን ብራዲካርዲክ አይሆንም ማለት ነው። ዲሃይድሬሽን ቴምፕሬቸር above 38.3 degrees centigrade and pruritus pruritus more of ላይኖር ይችላል። C hypertension diaphoresis and seizure hypertension more of early sign symptom ላይሆን ይችላል diaphoresis and seizure ወይ ደግሞ ሲዠርም ፉሊ ሀፕን ላይ ያደርግ ይችላል። ዲ diaphoresis tremors and nervousness ቤስት ሲምፕተም የሚባሉት እነዚህ ናቸው። የተሻለ አንሰር የሚሆነው ዲ diaphoresis tremors and nervousness ይኖራል ማለት ነው። early sign of alcohol withdrawal A female, number 11, a female client with borderline personality disorder is admitted to the psychiatric unit. Initial nursing assessment reveals that the client's wrists are scratched from recent suicide attempts. Based on this finding, the nurse line should formulate a nursing diagnosis of A. Ineffective individual coping related to feeling of guilt. B. Situational low self-esteem related to feeling of loss of control. C. Risk of violence, self-directed, related to impulsive, mutilating act. D. Risk for violence, directed toward other, related to verbal retreat. Obviously, D. አይሆንም. So the answer is self-directed, related to impulsive, mutilating act ነው። እዚህ ላይ አሁን ዋናው የቦርደር ላይን ፐርሶናሊቲ ዲስኦርደር አንዱ ኢምፐልሲቪቲ ነው ችግራቸው። ፑር ኢምፐልሲቭ ናቸው ሞሮፍ። ስለዚህ ራሷን ሙቲሌት እያደረገች ነው ማለት ነው። ሶ ዘ አንሰር ኢዝ ሲ። ጥያቄ ቁጥር 12 A male client is being admitted to the substance abuse unit for alcohol detoxification. As part of the intake interview, the nurse asks him when he had his last alcoholic drink. He said that he had his last drink 6 hours before admission. Based on this response, a nurse Lorna should expect her early withdrawal symptom to begin after 7 days. A. B. Not occur at all because time period of this occurrence has passed. C. Begin anytime within the next 1 and 2 days. D. Begin within 2 to 7 days. ቀደም እንደተነጋገር ነው early sign symptom of alcohol withdrawal የሚጀምረው በአንድና በሁለት ቀን ውስጥ ነው። since he has his last drink was 6 hours before, so the answer is C. Begin anytime within the last 1 to 2 days. ይሄ early sign symptom ነው። ግን ወደ delirium tremens የሚቀጥለው እስከ 7 ቀን ከ2 ቀን እስከ 7 ቀን ከፍ ያለው ሲምፕተም ዴቨሎፕ ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው። early sign symptom ግን በአንድና በሁለት ቀን ውስጥ ሀፕን ያደርጋል ማለት ነው። ሶ ጥያቄ ቁጥር 13 A female client to experience alcoholic hallucination or alcoholic hallucinosis, nurse Joy is aware that the best nursing intervention at this time ኦልሬዲ ፌሜል ክላይንታችን አልኮሊክ ሃሉሲኖሲስ ውስጥ ማሳየት ጀምራለች። ስለዚህ ነርስ ጆይ ኢዝ አዌር ዛት አዌር ሆና ቤስት ነርሲንግ ኢንተርቬንሽኗ ምንድነው ነው? ኤ ኪፒንግ ዘ ክላይንት ሪስትሬንድ ኢን ቤድ ማሰር ሊሆን ይችላል። ቢ ቼኪንግ ዘ ክላይንት ብለድ ፕሬሸር ኤቭሪ 50 ሚኒት ኤንድ ኦፈሪንግ ጁስ። ሲ ፕሮቫይዲንግ ኳይት ኢንቫይሮንመንት ኤንድ አድሚኒስትሪንግ ሜዲኬሽን አስ ኒድድ ኤንድ ፕሪስክራይብድ። D. Restraining the client and measuring blood pressure every 30 minutes. M. Restrain ማድረግም ያን ያህል ኢፌክቲቭ አይደለም። ቢ ላይም ደግሞ every 50 minutes እና ጁስ መስጠቱ አሪፍ ቢሆንም every 50 minute blood pressure ለመለካት ዲስተርብ ማድረግም ሌላውን ኮምፕሊኬት ያደርገዋል ሃሉሲኔሽኑን።
ፕሮቫይድ ኳይት ኢንቫይሮንመንት ስለዚህ ሲ ነው ማለት ነው። ኳይት ኢንቫይሮንመንት ፕሮቫይድ እናደርጋለን ፕላስ ሜዲኬሽን አድሚኒስተር እናደርጋለን ማለት ነው። ሶ ዘ አንሰር ኢዝ ሲ። A nurse, number 14, a nurse Penny is aware that the following medical conditions are commonly found in clients with bulimia nervosa. በቡሊሚያ ነርቮሳ ዲስኦርደር ውስጥ ያሉ ሰዎች ኮመንሊ ፋውንድ የሚሆነው ሜዲካል ኮንዲሽን ምንድነው ነው? ኤ አለርጂስ፣ ቢ ካንሰር፣ ሲ ዲያቤቲስ ሜሊተስ፣ ሲ ዲ ሄፓታይተስ ኤ። አስ ዩ ኖ ቡሊሚያ ነርቮሳ ላይ ኤክሰሲቭ የሆነ ኢቲንግ አለ፣ ሃይ ካሎሪ ፉዶችን መብላት አለ። ስለዚህ በብዛት የሚገኘው ዲያቤቲስ ሜሊተስ ነው። ዘ አንሰር ኢዝ ሲ።